ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନି। ଏବେ ବି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅନ୍ଧାରରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନ ଦେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। କଟକର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ସେହିପରି କଟକ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନ ଦେଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବୈଠକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ପଚାରି ବୁଝିବାରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ନ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ତାଙ୍କୁ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି। ଏହା ଏକ ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଥିବା କଥା ରଖୁ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। କଟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବାଣିଜ୍ୟର ସହର। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଥିଲାଗି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 32 ବଖରା ଦୋକାନ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ନ କରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂଜା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ये रेलवे जो काम करुच्ची आमर नुआ रेलवे स्टेशन होची आम स्वागत करुच्छे, किंतु जो 32टा दुकान अच्छी 50 घंटा भितर उच्छेद करने को नोटिस दी जाए। ये 50टा दुकान 50 घंटा भितर जो 32टा फैमिली अच्छा, खाली 32टा फैमिली नुहति 100टा फैमिली किए कम कर फैमिली सब चलुँच। कौ दुकान में 4 भाई कम कर 2 भाई कम सब फैमिली मिसिले 100-200 फैमिली ये चलुँच। आज जदि सी भांगी चलती कौन ये न दिहब थईथान व्यवस्था कर नए से चलिए केमी पिला आज पाठ पढ़ुं किए कॉलेज जाऊँगी स्कूल जाऊँगी छुआ मैंने आजिकल जो खर्च अच्छी से खर्च कौन कौटी आने कौन से रास्ता भिक मागे ना ये बस से ठेला लगे। तेणुक गोटे भेंडी जोन कर कथा बुझी जो जगह दि जाए ताले आम समस्ते सहयोग करुँ। कौन विरोध आम कर जो कम हो विरोधर कौन प्रश्न ना, किंतु ये जो 32टा फैमिली जो दुकान कर 32टा दुकान ये जो 100 फैमिली चलुँच सेटा केमी पिला छुआ चलिए केमी सेटा सरकार बुझा दरकार। आमको भेंडिंग जोन करी गोटे घर देकी जहाँ तुम निष्पत्ति करा यहाँ आम अनुरोध रही सरकार। स्टेशन बजार पूजा कमिटी सभापति एठी आमर ये जो दुकान घर गुड़ाक 32टा दुकान घर को रेलवे अथॉरिटी भांगी देवा बर्तमान बस ये दुकान इतिहास होची रेलवे इतिहास जहाँ 80 वर्ष 90 वर्ष इतिहास सेबे ठारू ये दुकान गुड़िक रेजिस्टर्ड भाव में सबू देय दे सबू भड़ा दे आज जाके थिले। हठात एक्सपेंशन है कटक स्टेशन जोटा कि स्वागत योग्य आम भी स्वागत करुचु, किंतु झिटिका मारी बणी पोषिवार ये जो प्रथाटा को आम विरोध करुचु। आबे 80 वर्ष है एठी 3टा जेनरेशन है दुकान करी रहीचु। आमको आम विगत गोटे वर्ष है आमको नोटिस देले आम बार बार सब अथॉरिटी डीआरएम टू नहीं जीएम टू नहीं आईडब्ल्यू टू नहीं समस्त को जाई भेटिचु एवं अनुरोध करचु चिठी देचु, किंतु मझिरे से अथॉरिटी आसी आमको गोटे जगह देखा अल्टरनेटिव कहले आम आपण मानक अल्टरनेटिव दबु आपण एठू उठी जाते, किंतु वर्तमान सुधा कौन कौन से व्यवस्था करना। हठात आसिक रिक्शा बुली माइक रे 50 घंटा भीतर आप दुकान खाली करूँ ना आम ताक भांगी देव। आ विरुद्ध में शांतिपूर्ण भाव में आम समस्त 32टा दुकान को भांगा बस 32टा परिवार रोड को चली आसवे ता विरुद्ध में आम शांतिपूर्ण भाव में अनशन करुचु और धर्मघट करुचु जमी अथॉरिटी आम जानू एवं आम सपक्ष कौन निष्पत्ति न। कटक ज्योतिरंजन साहू का रिपोर्ट, ब्लैकेट न्यूज ओडिया।